ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчико ҳама каса хубен тинҷен. Бардори азиз, мо дар навори ҳамрӯза якчанд амди трактори комбайни алафтараваки пресборшика барои пешниҳод кардагиам. Ҳама каса тамошо мекунем, лайкҳоро мемонем ва дар комментария менависем ки ба шумо аз кадом намуди техникаҳо лозимай. Мо зиёдтар ҳамношро ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем. Агар шумо ҳам трактори хона ва замини квартира ва мошино дошта бошен, метавонед сураташро бо ҳамроҳи маълумотош дар ҳами имо ватсапи дар экранда равон кунед. Мо иншоалло дар видеои баъдна дар фурӯш дар экран мегзорем. ҳама каса адуши дастгирӣ мекунем, лайкҳоро фаромӯш намекунем, подписатсия мекунем, штоби аз наворҳои баъдина бохабар шавем. дар як ҷои бароҳат шинед дӯстон азиз, навора то охир тамошо кунед. мегзарем ба эълони техникаҳо. мегзарем ба якум техникаи фурӯши трактор дӯстон азиз, бо нархи 65 000 сомонӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳристон, дар деҳаи Гулистон фурӯхта мешавад. 65 000 сомонӣ. дорои 4 баллони 70-80%. ҳолати хуби техникада аст. нашод арзоншавӣ боз муомила мекунем. харидоро занг занед, чақчақ ҳам мешавад. трактор дорои тилишка, плуг, чапаркунак ва дигар техникаҳо ҳамроҳи хуш ҳаст. илтимос карданд ки касоне ки намехарен беҳуда нороҳат накунем. рақамҳои соҳиби ҳамин трактора мемонем дар рӯи экран. маромад занг занем, бо муомила кунед, аз номи канали мо гап занед. иншоаллоҳ ки скидка ҳам дорад. бачаҳо чамо лайкҳоро монед, далши баҳзуд тамошо кунед. баъдиим техникаи фурӯшӣ мегзарем пресс подборщик дӯстон азиз, ки айни ҳол дар бохтари Қурғонтепа мебошад. RCA 86 навпашка солаш 2023 мегуфтанд, мода қайд кардан. бо нархи 80 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. моделҳои навшай касе бигира гуфтанд, то охири сезона пулшам мебурорам. харидори аниқ занг занем, боз муомила мекунем. ин пресс подборщик бениҳоят ҳолати кориш хубай. хулоса ки ҳама тарафа қонун қоида кардага камрасходай. ҳолати кори беҳтарина. савдо дар назди ҳамин техника мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ. касе ки мехарен дар ҳамин рақамҳои 901 04 05 01 занг занем, боз муомила кунед, техникаро харидорӣ кунед. сеюм техникамон комбайн нива, ки айни ҳол дар файзобод мебошад, бо нархи 330 000 сомонӣ. соҳибаш акаи Наҷмиддин. маромад занг занед ба ҳамин рақамҳои 901 55 83 83 бо муомила мекунед. мода қайд карданд ки комбайн истеҳсоли Россия бароиш соли 2012 сол нав аз Россия вардаган. кондисионераш кор мекунад. дар 50 градус гармӣ ба ҳазур мега хушроак кор мекунад бе ягон нороҳатӣ. мотор гидравлик, ягон кушодагӣ камбудӣ надорад. ҳама тарафа қонун қоида қатъи. маромад занг занед бо нархи 330 000 сомон, боз муомила ҳам дорад. чорум техникамон боз як дона трактор равон карданд бо нархи 180 000 сомонӣ, ки ин техника айни ҳол қарор дорад дар Хуросон. касоне ки мехарен занг занен, боз муомила дорад. трактор дорои баллонои 100%. дохили трактор қонун қоидаш қатъи нав пачкай дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. соли бароишаш 2012 сол. баллонош пачка хушрой хулоса. фақат мегири ҳай мекунӣ трактора. ай пишти корбори деҳқонӣ мешавад. панҷум техникамон трактор NT 904D, ки айни ҳол дар душанбе мебошад бо нархи 140 000 сомонӣ. соҳиби трактор акай Фаррух. маромад ба ҳамин рақамҳои 918 27 13 14 муомила кунед. ине ки муроҷиат кунед, боз муомила ҳам дорад. дорои 90 қувваи асп гуфтанд. трактор нав аз завод баровардагай. фақат закас мекунӣ, оварда мешавад дар муддати 20 рӯз дӯстон азиз. ҳай маромад касоне ки харидорен навша закас кунед, аз пишти корбори деҳқонишен дӯстон азиз. шашум техника дӯстон азиз, грабл. грабли айни ҳол дар бохтари Қурғонтепа мебошад бо нархи 8 000 сомонӣ. истеҳсоли Эронай.
حالت کاریش به حد خوبه، دارای 56 سیخک. کارش بهترین میگیری فقط استفاده میبره. سراغ شهر باختر، بازار نخی، خطای بازار. رقم های صاحبی همی تکنیکه 901 04 0501 مرا زنگ زنین. از نام کانال ما انشاءالله سکت دارد با نرخ 8000 سامانی. تکنیکه هفتم تراکتور T28 دوستان عزیز که عین حال در حصار می باشد با نرخ 15000 سامانی فروخته می شود. رقم های همی صاحبی هم تراکتور در اکرام میمونه. مرا زنگ زنین با دقت کردن که باز معامله دارد. 15000 سامانی در حالت بهترین قرار دارد. بالانش در حالت کاری یگان کمودی ندارد. یک دانه اکومولات میمونی بی خیلی وکنی میگردی فقط از قفای کارباری دهقانی میشه. باز معامله داشته است. مرا خیلی زنگ زنید چخ کنین. 15000 سامان قسم هم نیست. تکنیکه هشتم تراکتور UMZ دوستان عزیز که عین حال در پنجکن می باشد با نرخ 35000 سامانی فروخته می شود. تراکتور UMZ همه سستانش خوبه، خوش کار میکنه، یگان عیب نداره، همراه خودش زد نماس داره و چیزی هم داشته است. سراشن فروخته می شود. سوم در کاره با نرخ 35000 سامانی. رقم های صاحبی تراکتور 934 51 60 62 مرا زنگ زنین معامله کنین. خریدار انیق زنگ زنین میگه باز معامله داره. کسانی که نمیخرین التماس کردن که زنگ زده ناراحت نکنین. بسیاری زنگ میزنین نمیخرین. اما کسانی که کنکریت خریدارین زنگ زنین که با ارزان میکنیم. تکنیکه نهم بردار عزیز گندم کارک که عین حال در خوجند می باشد با نرخ 35000 سامان فروخته می شود. غله کارک تمغه ایسره برای کشتی غله‌دانگی ها، گندم، جو، جودار، جوی سلی، ارزن، زغیر و غیره می باشد. پهمی همی تکنیکه یعنی که برش 3 متر استحصال گرمانیا، حالتش عالی، در تاریکسان کار کردگی نیست. معلومات بیشتر میتونین توسط تلفن گیرین. فروخته می شود با نرخ 35000 سامانی. که این گندم کارک عین حال در خوجند می باشد. مرامت کنین زنگ زنین باز معامله کنین. کسایی که میخرین حالت کارش به حد خوبه میگه میگیری ای پشتی کارباری زندگی میشه. فقط شیر نر لایک ماندی نمونده باشی خازیمان دلش تماشا کنید. تکنیکه دهم دوستان عزیز پرس پدبارشک باز یک دونه روان کردن که عین حال در فرخار می باشد با نرخ 65000 سامانی. در حالت بهترین سالش 2020 سال 4 ماه کار کردگی کسی بگیره تا آخر سزون کنکریت کار میکنه. خریدار زنگ زنه با معامله میکنه. پرس پدبارشک به نهایت در حالت عالی می باشد. کارش تیز است. قانون و قاعده‌اش قطعی کردگان. برامد کسانی که میخرین زنگ زنین عین حال در فرخار می باشد. رقم های صاحبی هم تکنیک 904 30 82 80 زنگ زنین باز معامله کنین. و در آخر یک اعلان دیگه همه کسی تماشا میکنین. به همه شما تماشا فقط تا ویدیوهای بعد خداوند نگهبان باشد. سلام تماشابینان عزیز، با معلومات شما میرسانم که همین برادر ما ارکیتکتور یا لایحه‌کش میباشد. لایحه همه نمود بناها را میسازد. شما زمین حولگی دارید اما نمیدونید چگونه خانه سازید و یا مغازه و انشاءات های دیگر، پس به این برادر مراجعت کنید. برای شما لایحه دلخواه انشاءات را ترتیب میدهد. برادر خیال کردند که لایحه شما را از تشخیص اکسپرتیز دولتی میگذراند و 100% کفالت میدهد. رقم های واتساپ برادر در روی اکران هست. مرحمت مراجعت نمایید.